अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अपोजिशन ने एपीसी किया जी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मिल बैठे, गुफ्तगू की, अच्छी अच्छी गप्पे लगाई। गप्पे लगाने के बाद सबको टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज हो गया। कुछ निकलेगा इस एपीसी से? निकल सकता है इस एपीसी से? क्या ये एपीसी करने के बाद इमरान खान को टफ टाइम देने की तैयारी की जा चुकी है? क्या इमरान खान को परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस एपीसी के अंडे से कौन सा बच्चा निकलने वाला है, कौन सा चूजा निकलने वाला है, आज की वीडियो में आपके सामने चट्टा खट्टा खोल कर रख दूंगा। तैयारी हमने सारी की हुई है, सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है। आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। नहीं जनाब, हमने इमरान खान गवर्नमेंट को चलने नहीं देना। वेरी गुड, आप ना चलने दें, आप जो मर्जी सोचते रहें। हुजूर आप ही थे, अब मैं यहाँ पे दोनों पार्टीज की बात करूंगा, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, आप ही थे जिन्होंने कहा था कि मैं जरदारी के पेट से करप्शन का पैसा निकाल लूंगा, मैं जरदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा। हुजूर अगर आप जरदारी साहब को लाहौर की सड़कों पर नहीं घसीट सके और पेट फाड़ के कौम का लूटा हुआ पैसा, स्विस बैंकों में पड़ा हुआ पैसा नहीं निकाल पाए, तो हुजूर फिर आप इमरान खान साहब का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जरदारी साहब आपके लिए कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा मौलवी है, नवाज शरीफ पे एतबार नहीं किया जा सकता, नवाज शरीफ मुल्क को खा गया, करप्शन करके बेड़ा गर्क कर गया, और आप भी नवाज शरीफ से एक एक पाई का हिसाब लेंगे। अगर आप नवाज शरीफ से एक एक पाई का हिसाब नहीं ले पाए ना सर, तो फिर आप इमरान खान का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप दोनों के लिए, आप दोनों एक मौके पे, एक वक्त में, एक दौर में पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर डाकू लुटेरे थे, और अब आप मिलके पाकिस्तान में जमहूरी अक़दार की हिफाजत, पाकिस्तान की मईशत की बहाली, पाकिस्तान के साथ एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान की सियासत में ख़त्म करने पर आप जोर दे रहे हैं। हुजूर ये सब कुछ अगर आप अब कर सकते हैं, आपको लगता है, तो भजन फिर आप ये अपने दौरे हुकूमत में भी कर सकते थे ना। तब आपने क्यों नहीं की गुर्बत का खात्मा, तब आपने क्यों नहीं की करप्शन का खात्मा, तब आप तब भी कर सकते थे। और नवाज शरीफ साहब में अगर इतनी अखलाकी जरूरत थी तो फिर वो पूछते ना कि पाकिस्तान के बाकी इलाकों का बेड़ा गर्क तो इमरान खान ने कर दिया, आपके मुताबिक सिंध का बेड़ा गर्क किसने किया? पिछले 12 सालों से सिंध पे जो विराजमान है, किसने बेड़ा गर्क किया? आपने पूछा एपीसी में बैठ के कि सिंध में जो बारिशें आई है हालिया, उसमें जो पूरा कराची डूब गया था, वो किसकी नाअहली थी? वो इमरान खान का कसूर था। आप में इतनी अखलाकी जरूरत है हुजूर कि आप पूछ सके कि जनाब आपने सिंध को मोहनजोदाड़ो के जमाने में भेज दिया लाके। सिंध में जो करप्शन होती है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते आप। उसके बाद अगर आपने कुछ करना ही है तो आपके पास तो अभी एक मौका आया था, बहुत अच्छा मौका आया था, आपने वो गवा, पार्लिमानी मौका था। आपके वोट चोरी हो जाते हैं हुजूर। फैटफ पर जो बिल आया था उस पर वोटिंग हुई थी, आपके वोट ज्यादा थे, जाहिरन तो जीत आपकी होनी चाहिए थी, ऑपोजिशन के वोट जो थे वो हुकूमत से ज्यादा थे, लेकिन आप फिर भी हार गए, एक मौका गवा दिया। उससे पहले मौका आया था चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, आप लेकर आए थे। आप चाहते तो सादिक संजरानी को घर भेज सकते थे, मगर आपकी ऑपोजिशन की सफों में दरारें थी, आप नहीं कर सके। अगर आप वो दो काम नहीं कर सकते जो छोटे से काम थे, तो हुकूमत गिराना तो बहुत बड़ा काम है हुजूर। वो फिर आपके बस की बात नहीं लगती मुझे, क्योंकि ये सिर्फ बड़के हैं, ये सिर्फ नारे आए। आप साबित करें, ठीक है, आपने आज एपीसी की, आपने तकरीर की, आपने कहा जनाब जमहूरियत बचाने के लिए हम हर हरबा इख्तियार करेंगे। पहला काम आप ये करें, आप असम्बलियों से इस्तीफे दें आप असम्बलियों से इस्तीफे। क्यों नहीं करते आप नेशनल असेंबली से रिजाइन? चलें एक लम्हे के लिए मान लिया कि नून लीग नेशनल असेंबली से रिजाइन कर देती है, पंजाब असेंबली से भी कर देती है, क्योंकि ना पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है ना फेडरल में उनकी गवर्नमेंट। क्या सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिजाइन करेगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद जो सिर्फ एक हुकूमत है, जिस हुकूमत के बल पे वो सारी चीजें, सारी बातें करती है, क्या सिंध से अपनी हुकूमत से रिजाइन करेगी? कभी भी नहीं करेगी। तो हुजूर ये फिर ये बड़के किस लिए हैं? फिर ये नारेबाजी, फिर ये जमहूरियत का आलाप किस लिए? आपको लगता है कि सारे किए धरे की जो जिम्मेदार है वो पाक फौज है। मैं मानता हूं पाक फौज की सियासत में मदाखलत पहले भी थी, अब भी होगी, लेकिन सियासी अशराफिया का क्या? और अगर पाक फौज सियासत में मदाखलत करती है तो इसका मौका कौन देता है? इस मौका आप देते। डॉन लीक्स करवाने में इमरान खान का हाथ था। क्या ये
ایسے سٹیٹمنٹس دینے میں کہ ممبئی حملے جو ہے وہ یہاں سے ہوئے، پاکستان سے ہوئے، یہ عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایسے سٹیٹمنٹس دیں؟ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، زرداری صاحب نے کہا تھا، یہ عمران خان نے کہا تھا کہ آپ ایسے سٹیٹمنٹس دیں؟ دوستو یہ تمام چیزیں جو آج کی اے پی سی میں آپ کے سامنے آئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. لیکن جناب یہ ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کہا کرتے تھے. اور پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی نیب جو ہے وہ آج اعلی کار بنی ہوئی ہے. اعلی کار نیب آج نہیں بنی سر، اس کا آغاز آپ کے دور سے ہوا تھا. سیف الرحمان کی نیب یاد کریں، 90 کے اواخر میں سیف الرحمان کی نیب نے جو بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا. آج آپ نے کہا کہ جی لوگوں کی بہو بیٹیوں کے ساتھ پیشیاں ہو رہی ہوتی ہیں نیب میں. آپ بھول گئے بے نظیر کس طرح پیشیاں بھگتا کرتی تھی آپ کے دور حکومت میں؟ آپ کو یاد ہے وہ ایک تصویر آج بھی بڑی وائرل ہوتی ہے، شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی تصویر ہے، وہ تھانے میں ایسے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ننگے پاؤں، کرسی بھی نہیں ملی، زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کے دور میں تو پولیس والے اس طرح جبر کیا کرتے تھے اپنے سیاسی مخالفین پر. آپ کو وہ دور بھول گیا سر؟ اس کی روایت آپ نے ڈالی ہے. سیاسی انتقام کسے کہتے ہیں، اس کا تعارف پاکستان کو میاں محمد نواز شریف اور نون لیگ نے کرایا. پھر اس کے بعد ایک ریت چل پڑی. عمران خان کے دور حکومت کی جو نیب ہے وہ بالکل ویسے ہی کر رہی ہے، میں مانتا ہوں ویسے ہی کر رہی ہے، لیکن اس کا رستہ آپ نے دکھایا ہے حضور. یہ تمام چیزیں آپ نے کر کے پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہیں. اب دوستوں دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی کے بعد کیا ہوتا ہے. دراصل ان کے تمام کے کیسز لگے ہوئے ہیں، ان کے فیصلے بھی آنے والے ہیں. لیکن ایک بات ظاہر ہے، نواز شریف اپنی کشتیاں جلا چکا ہے. نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی ہے اور جو انہوں نے گھنٹہ ڈیڑھ پوری ایک اسٹیبلشمنٹ پہ نظرہ ڈالا ہے، فوج پہ نظرہ ڈالا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف سے نہ کوئی ڈیل پہلے ہوئی تھی، یا اگر فرض کرو ہو رہی تھی تو وہ ہو نہیں پائی، اور اب نواز شریف صاحب کسی اور قسم کی ڈیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی ظاہر ہوتی ہے، نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آتے کیونکہ یہ تقریر کرنے کے بعد اب پاکستان نہیں آ سکتے. یہ نواز شریف نے طے کر لیا کہ کم سے کم عمران خان کے دور حکومت میں نواز شریف پاکستان نہیں آتے، وہ باہر ہی رہیں گے. کیونکہ ایسی تقریر جب آپ کر دیتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے آپ کشتیاں جلا چکے ہوئے ہیں. کسی قسم کی مفاہمت، کسی قسم کی ڈیل جو ہے وہ نہیں ہونے جا رہی ہے. شیخ رشید نے البتہ ایک پریڈکشن یہ کی ہے، پیشگوئی یہ کی ہے کہ دسمبر کے اینڈ تک ایک مسلم لیگ نہیں بنے گی. مسلم لیگ نون نہیں، مسلم لیگ شین، یعنی مسلم لیگ شہباز. دیکھیں وہ ان کی بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں. ویڈیو پسند آئی ہو لائک کیجیے گا، فیڈ بیک دینے کے لیے کمنٹ اور سبسکرائب کر کے اگر آپ چاہیں تو بیل کا بٹن پریس کریں. اللہ نے کے بعد